हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मयूरभंज फूड ब्लॉग्स रे आपण मान स्वागत। तो आज देखो तो आमर आज माछ आसी जाइए बढ़िया माछ आटा को बछा हम परिष्कार करा जीवो तापर एटा केमिति रुसई होची तापर देखिया चलंतु। खालो या खालो बाल्टी तो कोही चलला नहीं खालो केते बढ़िया माछ सब पूरा तटका तटका पूरा एटा धरलो के रको एटा किसर धरलो एटा हमें अंधली एटा किए एटा तू धरछु ना? हां एटा हमें धरती एटा मोर गोटे भाई छोटो भाई एटा आम वंश कोन कहबी ये जाई संध्या बेले बोधे बसैतला काली तो सेटार से पड़ी थिले कोन अंधली ना किसर एटा धरा हिची एइथिरे धरा हितला तो एबे ए सान खुड़ी माछ बाची सफा परिष्कार करिवे एबे। हाय हेलो एइथिरे हम माछ एइटा भी माछ धरले एटा उठे देखुन बढ़िया जिनस एटा किस को हां एटा अंधली परा एइटरे माछ एइटार केते माछ धरिबे ए एतिको माछ धरचे को देखो एटा बढ़िया जिनस मु केबे देखि नथली माने एई घर जियो है कि तो एटा बना हो नथिला तो आज फर्स्ट टाइम पर देखली एटा माने बड़ जेटा देखैतली सेटा देखिछि किंतु एटा गोटे कोन एमती बढ़िया जिनस होईछि एडी पसिबे केठी माछ मोर खुचरा नहीं दे दी था 20 टका हो ही जीवो 3 टका ना लो किस देखा किस तरकारी देखा ये तो खाई सारा बाबू किस खाऊ गरम गरम भात आउ किस तरकारी टिके कहि देना जूर टिके कह सुना जाउनी आलू माटी आउ आउ किरा पुई आउ सुका नबे आ कोन आउ मुळा मुड़ा आ ताले एटा होची माटी आड़ू पुई मुड़ा तरकारी की झोल होईची आ एटा किस कुरकुरे ए हे बे सिए भात सहित कुरकुरे खाऊ जे आज फर्स्ट टाइम मु देखली एती सारा भात खाई छदू देखो गाँव रे छुआ मैंने केमती केते सारा सकाल सकाल भात खाई पेटे किंतु आम मानकर छुआ मान कथा कौन कहबी भारी कष्ट खिया हो सरला एत जल्दी भात सारी हाँ ये बाछी सेठू रगड़ी दे सफा ये चुना माछ बाछी किसा हला 50 टका देवी 50 टका देवी हांडिया खाइबा ना कि हो हो सड़क साइड तो तुम घर सड़क सारे हांडिया खाइबे मोर तो इते अछि मोर घर नाही हैना से लागी कहू दे ताने 50 टका दे अब हांडिया खाइबा की हैला को टका बळे दे इली आ कते जोयाले बुडी को से दिन पर आइटी फ्री फ्री रे खाइलो हांडिया फ्री फ्री सिंह मोटा आज भी आवरी हां आ बुडी काजीता लता बुडी काजीता हान बुडी काजीता जो मगाऊ अले
ଅମାନିତା ହାଲୋ 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 ରହ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ସରୁ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ପୁରା ହଁ କି ଏଇଟା ବାଛୁଛୁ ଆଗ ଇଆଡ଼େ ଆସେ ଅଳ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସରୁ ଯାଇକି ଆଣିବୁ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଆଉ କିଛି ହଁ ହଉ ଏଇ ଆଙ୍କର ଆଉ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ କାଲେ ଜମିଆ ବୁଢ଼ୀକ ଗୁଜାର ଦୁଲାଲି ଆପେ କାଟି ଓହୋ ଓହୋ ସେଇ ନାଇଁ ଖାଉଛ ଆଉ ମରିଗଲେ ତ ଖାଇ ହବନି ଆଉ ମନା ମନା ତଲେ ଯୋଉ ତା ବୁଢ଼ୀକ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେବା ଖାଲି ତ କିଆ ଦିଲେ ଯୋଉ ତାଟି ବାଛି ସାରିଲେ ସିନା ରବିଲେ ସିନା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେଞ୍ଜତି ଗଛ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଡାଳ ମିଳିଛି ଏତିକି ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିନି ଏଇଟା ମୁଁ ବାହା ହେଇନଥିଲି ପାଖରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଭାଇ ଛୁଆ ଲଗେଇଥିଲା ଏଇପଟେ ବି ସବୁ ପରିବା ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଲାଉ ବାଇଗଣ ढेर सारा लगी ये गोटे बढ़िया जिनस देखौची ये देखंतु केते सब धानुआ लंका है माने कसी कसी है ना ना किछि पाची जाइए लंका सब तोड़ी खाई दौच ना कि सब डेली खाऊच ना तो ये भी गोटे गछ है बहुत ही बड़ हो गछ गुड़ाक केते सारा लंका है तो ये बहुत माने 2-4 वर्ष है लंका गछ बढ़िया से हो तो यहाँ बौल गछ ना किस गछ ना ये गोटे बौल गछ लगी आटा तो विराट बड़ लंका गछ एबे तो सीजन आसी जाइए काई चटुणी धानुआ लंका आहा देखते केते सारा लंका गछ सब ये कलरा गछ भी लगी कलरा गछ लाउ चलते आहरी बहुत सारा लगी सब मुझे देखा सेठी माटी आलू गछ लगी बहुत सारा गछ हो माटी आलू खंब आलू ये झुडंग हो देखो नाड़ुका एमती सब छोट छोट होगा आम कंचारे बहुत खाऊ ऊपर ढेर सारा होती जिते शीत हम से अधिका यहाँ फल हुए लाउ भी खाई सार रांधि तुम्हें 4 दिन खंडे खाई
ପୋତିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ এটা দেখ ଧୂଆଁ କି ଧୂଆଁରେ ବାପରେ ବାବା ଶୁଖିଲା କାଠ ବାହାରିଲେ ବି ଜଳୁନି। ଲୁଣ ଦେବା ଦେଇକି ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବା। ଜୋରକୁ ଅଭିଯୋଗ କିସ ପକେଇଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗବ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କହୁନ ଶୁଣା ଯାଉନି କିସ ପକଉଛ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଖାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ଫୋରିଷ ଟିକେ ବୋଟା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଧାନଫୁଲି ମାଛ ଏବେ କୁହାଯାଏ ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ଏଇଟା ହଳଦୀ ପତ୍ର ସହିତ କିମ୍ବା ସାରୁ ପତ୍ରରେ ପତୁଆ କଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜି ମୁଁ ବି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଟିକେ ତେଲ ଦେବା ତାୱାରେ ଏଇଟା କି ତେଲ ଦେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲ ତାୱାରେ ପୋଡ଼ିଗଲା ଏବେ ମାଛ ପୋଡ଼ିବ। ଟିକେ ତେଲଟାକୁ ତାୱାରେ ମେଲେଇକି ଦେବା ନହେଲେ ମାଛ ଭାଜି ହବନି ଭଲ କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାୱାରେ ତେଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଗଲା। ତେଲଟା ଯଦି ତାୱାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ନ ଲଗେଇବେ ଏଇଟା ମାଛଟା ପୁରା ଉଠିବନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଛୋଟ ମାନେ କଷି ମାଛଟା। ବର୍ଷ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା ତାୱାରେ। এটা ଖାଲି ଭଜା ଯିବ, ତରକାରୀ ହେବନି। ପଖାଳ ସହିତ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ତାକୁ ପଲଟା ଯିବ। ମାଛ ବାଛିଲା ଜଣେ, ମାଛ ଭାଜିଲା ଆଉ ଜଣେ। ଫାଇନାଲି ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। କୁହ। ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା। ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ କହିବି ପାଖ ଟିକେ ଦେଖେଇବ, ଟିକେ ଆଣିଲ। ଏଇଟା ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ଏଇଟା ମାଟି ଆଳୁ ଆଉ ପୁଇ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି ଆଉ। ଆଗେ ଟିକେ ମାଛଟା ट्राई करदे। बहुत बढ़िया, पूरा पखाड़ तो पूरा जमी जाव। हाँ हाँ कोड़ा बंद नालिया